Ukabatina ulata wakati ngarjo karibisa mzee watu monsieur le préfet ili hauja yarenge isabikinu kwesi. Wamaore mawatwania wanzuani wenye uzima wa masiwa wamwali wenye amani ya hemasiwa wangazija ikawa wohamba norenda. Assalamu alaikum. Hawakala wahe appel de Marseille walimi sabanu haumbeshilani marhaba handani mwahamwema wake ikawa mojori delili ya ushinzi tohule vanu abunge kablia ya uziema kalima hangu ngamina mirongo mine ikao lili riame vanu handani kablia he mirongo mine hiyo doveshele ya wananyasi walahu mjini Paris nana appel ya Lyon ne appel ya Nice nana wananyasi wonti pia ikawa wala harme mabavu ya he Ulaya kamili hususan Faransa yokari mbeshela ni marhaba mjanro ngamjuhendando umwasili harme malahu ya hanyu ha amani mwende mwahunde amani njema insha Allah. Shakabli ya hamba dokanga mbesheleyo union de l'opposition marhaba nana SNT nana société civile okaya waishia ni kalima mzee wa hatu almarhum ancien ministre bwana Lindujari Mshimuroni okawodi ya kanali kalima mukaya ritisi kwa bora bali zilirimono abungu wananyasi walo masiwani na union de l'opposition et CNT et société civile waishi ya kalima hilo nanda watuhenda harumazi nrabu sasa na dezevoti zimiza kabili kao habaraka za Mungu wakaini bwana ya haki Mungu jornika ushinzi tsohule vanu zevoti za kabili kao ngarambao mgubu wa yokaya kasina uvira amani zabunga yabo ngamwambio wananyasi kao ngariwanili yao ensi ya haki hautaha daula ya haki ya ukaya rihimi vanu hasonti ngarijula nao hamzima mzima rasilo bonze nano walo masiwani ikao risanga rijuwao wani ikao wamenya wedaula ikao yoya hatu hasonti shemba bincho mwambiani ngarombao mguduwa riwanilie daula ya haki rike wangu wa udimisa haki shawa na nasi kawari mwenye ya inti na mkera mguri yeri wasulisha hilo kanga juwa kila hili wanu wao ikawa harme yezi na de gouvernement wa hukumu haka eni jondoka fanye tembe zero embajini ni mhambu ni mbambao ekangwa haruma residence surveillée na wakarme malahu ya hao shahena mfumtano ikawa ibidiwe ndi wado pointe ngebidio haonti pia satanu usikuwa mfumtano watanganye haonti pia harumwa elakuru ya ho palais du peuple owe tandraya washili ama Hamed Mani wadotanganyiha harumwezi raru za Salimani wendotan latije wakenti yabo shapati na haki ya ujia moroni
itoti lotoka ngwajo yabo kaya emila ya komori menyewa abunge bidio wa waore wa hukumu hahuku za haki ukaize mizoro mbele yao shatina ni wa hukumu helia wahe waku mitamihuli mbude na wajilie waparera na mfujini heni mfutana wao walola helilu hata do mahakama wengawe kanye pentaje zero mjini uwanyanyasi mabalina wangu nuwahu wangu wabida nansi isafanya sharia raja waparao manutana akajawa isafanya sharia waona keraji liwahukumu hensi ya hemila na dokaya baina ya meshikwe na kenda na minane mwawanusu kabati nzima yao ulona haki ya ulama matuyo ya nila wani wao muhimu erirende wangu wao kabati haki ya heli mzima nao baina ya mahakume na minane mwawanusu ya uswali msirini haruma juma au ya henda haruma majlisi ya toe wazi shana wakoma lahoni hao ni zintasbihi wapare warendeji wajeto bahosoni mwa Mungu heze longo warifanyiliao emasiwa ya hatu ele jeshi ikawa rilolo hamba aende shamima mjohamba ADN armée pour la destruction de la nation. Wangwanga manyo ema shababi wadayo haki yokaya wejomi jini hatu na wasani waduare nga mafoto hamtima hokai daula haki wasuli wangwanga liberi wakazimba bahari rijuo mahala kodi wakaye na minga mjokale jeshi wanti ya patune na naye shanga wa kozao abongo wandu wawe ni jokangure ndonai na rengwa foto omwiso akatirjo hasili he daula ya haki rijeri jwendogo za warenda ejo lunga yabo za mwiso ngamjwao kazali inude kaumu ya Firauna na Firauna hakawona mujuza zinji shakaja parore jeidi ngoni sho wakati Mungu akenda wangamize haono o umati wa Nabii Musa usiho barini kaja wadunga usaho barini shahimi wakatoa kaubira uhabo juu wodo wakatambuka nguso barini ya wadunge bahari wa meze baizo de johunda ele janfi lazali hususwani gozibi raisi wa 2016-2021 abunge izode makalima hangu abunge kaza yabo abunge ngamo mtahoni radhi katirongo anai ni swami hilwa katirongo wangu izo za hangu nanyi abunge izode za habari za hangu wa alaikum salam garjo hasila kheri daula ya haki daula ya haki daula ya haki azalina lawe azalina lawe azalina lawe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba Lutso monisani ya ukaya emafala yanu ya kaza kifu ngaranzor dungane rende harmai manifestation abangenge bidiyo haini mrojo jabanu yafanyi takriba dakika ndaru kwesi hamade heli ramonisani ya ukaya oskwale wenu linsi bunjilio la meeting Vande kahuja rifinalize zehazi razifanya harmai kongre raifanya harma umjualio ndemana ya ukaya coordinateur ya kahwendesa na ubima milenji ya he kongre ya umjualio nazuki watu ambassadeur mzamani bwana Swali Mohamed Swali ngure jabanu ili hauja ya renge omrongo yaronise izahe fikra husu omonano hoskole wenu karibu kwezi bwana ambassadeur.
نحن مع أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صالح محمد صالح. أما بعد, watukufu wazalendo wa himasi wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko adakanda hapo tunahojeza tanzima mjuma ya wakati jiboza tekelezi wabanu ukayarela wabanu ngarenda harme mandama hakika emana najibi wahindi uka ensi yatu njamndo na hena banu wado mndo reabalia o minerali reabalia fumbu reabalia hata majankudi reabalia siro eni jufuriza mroto zimia abage sonti pia haina mtu ambaka yangwanzo ya towe gozibi ngasi badzibi baada hapo wana ndongoza shikomoro tujela sonti pia ndujo uhada ya mndu mzima kado nzima samdu kaji uhada ya wandu pia haina wakati baridor mabwana ikao hata mtume sallallahu alaihi wasallam arimaze bwana zahe sallallahu alaihi wa sallam Muhammad warambari mshengeze akana wandu mko akawa nafiki akana wandu kwa kweli sasa zote ya zote ni harimaze bwana ngasarimaze bwana Mwenyezi Mungu jobenua eungo na taufiki ndo sharangu leo haina mndu karamba ukengena taufiki wa Mwenyezi Mungu ajomkubalia ndaye nori towe gazibi sha ezani hanti banu nibe abantu ndokanje nibeshele marahaba njeni beshe marahaba le tengwelinu lahe emijibal nambal ya jotengweni hunu akayare ndelio sinuka utukufu wa uraisi namna wendesa kongre yakaya usiku huo wa mwanayasi mzima wa Marseille ya janambia kaya ambasadori tujanza kutekeleza hapo kungarjonda arma kongre Marseille watina uramdo ndazinso hamba kungarjonda arma kongre Marseille au kama mimi mwana Marseille ndio nasomea na lola na zaya nafanya hazi maisha yangu tidini jua au kaya haina zijoka upangwa harmwensi ya hatu kabati zijopangia bati na Marseille basi ngamumnikonea hajuka kongere ngejofanyisha ha Marseille ngejofanyisha Marseille ishaide siku ya kongere tukambale kongere he victoire na hiyo ngamwambia nike hazi hapa kidiplomasi hiyo sawaneze swala wahea swala kausi soma pia ndoishia shabahea na swala idukuni basi risari swala ze swala mbili za idukuni ya dhuhuri na asiri abahanga ribakweze swala kausi tipia ngarjoishia ngasi karibu ni maharibi mimi ediwa hangu no mingamzi amin no warangali yao ngwari aminiyo hazira ifanya he diplomasi pia wadorambia nongo nzima badinganya haki shakartumona nizo mfanyao masiwani nanga mumnikoni yakini karanzuani ramwali rangazija wanungu wajona zifanyao masiwani ngabo mwanamsho watu washinzuani harimabunjile la pari ambaye mangaivu mangaisa hivu karna uransi lioni bundi karna uransi iribire onsongoeni narjihudu muda wakati wa swidi na waloi wajifikiri yokanga unandrongo ngari juwao kanga wandisonja mivuvuni ngari zijuwao ritishikiri mdajari shangazi ba yabonda bonjo utimizi ya ushukuria wanroeze delegation waja hunu pia wajafanyezi hazi kao ngawajoze leza zihazi zafanyiwa shamitika ujani zishukurie nitie ushahidi ukazihazirani saliyo ngaziendele yao
ngazendelea tangazi zao marunda. So upande huo tutorengeza ndongo nzima bana ya ukaya wakati wa waswili yoika hamadi Mtume sallallahu alaihi wasallam ya waswili ya mangodo Maka. Yesu ya mangodo Maka ya makafiri wa Maka wanaomba kabanu kutwenda mjumwa bana paka mahani. Basi maswahaba wahe washangaya kwa Mtume yakubali. Mtume hakubali hata jina la Rasulullah litolwa harmu mkataba. Hazikubali. Maswahaba washangaya. Hasisizwe aya. Nasr min Allah wa fatun karib wa bashiril mu'minin. Oshinji wa Mwenyezi Mungu. Ne mifungo ngyo karibu. Shandu wazi amini onyi mloba ndo amini. Basi hiyo kawajabira mwaha Mtume hanjia armwa mji wa Maka baladil amin ha amani. Kabati hata mzima makafiri ambaye kuima wanenaye. Ngarijo njia harmwa ensia hatu. Rasirlo hunu, rolo masiwani pia. Basi nariwani ke dati. Ena wafanye sifati za janvia rizioni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Voilà. شكرا. وصلنا لطاقات كوزي. هكذا كان خطبة هوليهو وانا سولي محمد صالح السيد السفير الأسبق خارنجي محمد صالح لباكي على مالو هوكايا وين بابا يقولوا ظهر ما يكون غير جواليو وعاد جميع إباكاتيانو غاردورا رازيماس إلير كاربيسي وناس جانا مواتواني إكاواتيا كابامبوانزي رانغوما دو مارس uhunda zelera vlonezo zinu ngoho mabareni nana wanziha haubeha harmai dunia haunisa ya ukaya azali ya sunani ngurumu haigozi champu ngamjo karibisa mwanama mwanzani wangu abu ikao ngemengoni mojube wala harma omji wali karibu mwananyasi abu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدكتور صالح الزيلي. أمنا محمد وحيلون نقولي زواجين تكوفو زواج سلام. فكاز عليها فلو جوكنا مهمين. أمنا محمد وحيلون نقولي وكمون وانسي حين محمد. أمنا محمد وحيلون نقولي حين إكاو ومكايا. أسالي. D'ailleurs, Aïssala moi roi. Bangia demia dinanikiwa ne salama ya mweso shulinu ne zedaki karanikiwa wiladi resiste yodi alama ya manisa ukakoli ngaranzao daula ya haki do ustehi mipaka ranikiwa nsina ukamle no mimle shanga mjobirilia hawa na dakika wa umweshelezani mba urongozi kao sontipia swanduloban ngari juao kanga sina takriban mezishenda ya mbwana na idumbio mezishenda ya umavutwa maya mezishenda ya mwanadamu wa peu utuisha ilakini ukaya nsina utoa za Qur'an shabweka kujawahiwa parali shahadi saula oroho okaburini tsindu hojo kabli para hakika basi azali katuta nabahi ya ukaya ila dhimu ya nale shetani ya ishizo wa komori wa mwambiao ya tahesamaha ya paro wa komori ya wanikentia hao shazali hadungu juma urenda imaswa ya komori na hii hadungu juma utsimba wa komori itimbi sha ukufaru hadungu handelea haukao nokaya enjizingio na ladha ngarijwa sonti ukaranzi
le 24 mars azali arivoti hafanyezo akaanza hadi waza wandu ya tukawafikiri ya kuwandu wangu wa John Batijao nandoana wa Komor walobonze azalika jekana fikira ka usiku nga uzima ngarijoka ujuhari mwambie ukana sijao bwazali azalizi mtatanya haukaya hatwalia wanruonsi hatwalio wanzuani walokomor hatwalio wamwali walokomor hatwalio wangazija walokomor hawa etujie hamba ukanga mjoshidani warari nende hadiwa za wa Komori walo Marseille hadiwa za wa Komori walo Lyon hadiwa za wa Komori walo Paris hafikiri ukaya ye mwana hadiwa za wa Komori walo ni sisamahani hafikiri ukaya ye mwana yaza la 2002 kajajwa ukabanurizi hundra wana 2019 ngena 17 ans ewo kaja paramaize mwana huo basi ye mwana habali ribwazali riwana ye bwana ngasoma bareni haina mfumbili ngaremwao ni jua ngaremwao ni mvua hasibabu daula ya haki yinu mezishenda ranziri loho mabareni haina mfumbili ngabo wandu wahisatwa maya ngabo wandu watuka ufikiri ngabo wandu wakamba uke mwanangu jotsonga mwana hisati mamezi mzade yeuzayo mwizo ashenda heni ya zalo mwizo arandaru o primature sheni ya wasulo mwizo ashenda uhatimu mwana bahe mwane saati mbazali azali riresiste harimwa mezi shenda rikanza roni sanla mayukaya risanga sima mature ngari hulalikao na kabula uandiso zunguha ubahanujo kaubira beba hari ya maore na nzuani riheza mpado kuna utalia yabo ngari jo uhuzingara no wakati ucha rimwambia luka ya ilande histoire ya ukanga sina mezishenda bwana riwa nao kondo pade mina kaubirilia ngamjokaza kifu hasuala lilo muhimu haina mruanzo alishie badi azali le kalima lambo banu wandu wa Komori pia ngwanzo alishie ye mrutsanza alishie lilawe hanywanyi ye upara Osmani azali harimwe dunia pia ya kaudura hicho hafu Bob Denar ngarzijua aba hako mrutoroho ye utoroho malakul mauti basi si wa Komori ngaruona wezivira uharmwe dunia kamili riwone zabira Sudan riwono ezilio Algeria hezen tipi yangaruonao ya ukaya yemruto wa adui kriminali diktaturi ye uhamba watania basi obahandra wasuli banle wa Komor karitina mafuko maili karitina milango mili omlango womzima ngari jonso mabareni bwazali ranzileo mwezi ntano ya mwezi wa janvier 2020 si wa Komori risari usharikia rihutorea ngari sao mabareni wandisa shuani habe hamagari wa Komori abe magari yalo na azalinga na karbotage gadungo njarmwe mabango yende yangamizo wana wahema bani hahe no wana shoahe yabo yende ngwe shenyombe ya mengo nuho isija basi wa Komor ngamkazo kifuban niambie mashababi mawatwani ya Roban ukawaze wa hatu wa mahamongo mirandaru wa usulu wa jukauritomu walelo na asibu wana vijana ngari juha warisoma bareni reni ulo Faransa reni ulo Bushini ngari siha Komori azali zikwangu monsieur l'ancien ambassadeur Swali Mohamed Swali Arabia
zevoti za mwezi 19 mwezi wa Janvier wambango jozira ngari hulavi yao wala karichuria ngari johu sampanya jambe ya peu wojohea homatahani ya Komoro. Ilo ndo kalima la kwanza mwambieni wa Komoro haina mahalumlio roa ishiao roa joka hamilo izorambo lelo ngari si hao Komoro ngari johu toa bwazali na sirisari hubaba na ranzila baha risari huvuaza ranzile lo karina huba nafasi hata mpaka rihuilia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ewa afikira zila dakandaru waswili dakantano ngazendelea na usterilwa naomba Mwenyezi Mungu nyuma bakinjo kwa ujabana mstaizi dakandaru waswili dakantano wasina ulata wakati garjo karbisa mengoni mna taalam masia kalam watu wauze fikira rangudo mwezi wa Marsi hunrabanu leo ikawa natija zinjiri zihunru asbabu do starabu wa Komor wahema siwa ya Komor wala mwali nzuani ngazija nana harmalisi wala maura ukanga sinasnao ndema na ukangarjo kabisa imwan nyasi mdamu ili hauja yarenge omrongo emakati ndani wayo mdama samahani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kwezi tengezi tukufu. Kwezi wa Komoro. Kalima yangu au makalima yangu yasiwashia hazikao bizafanyishia siku mbili zini hamu muji mtukufu wa Marseille. Zikalima hizo makalima mawili muhimu, uzima mpaka daula ya haki. Uzima maana mtu ule arenga mateka itiatu afanya za ufanya amanise Wakomori wanzuani na wamwali na wangazija na wamaore kashinda aspara. Uzima maana mtu ule ajangia harma diaspora haswa ya Faransa angia na mashakili ya ukamba atahamanise diaspora hiyo hamafuhu hamabakia Très bien. hata walekao deriwa nao ni ajangia halimwatu atahamanise vavo Wakomori wandani Wakomori wasi Wakomori rilio hama diaspora rimwambia uzima kushindi urumaniza zote hizi hazizo zafanyishia hazizo za kufanyishia harma mpaka daula ya haki mpaka wa daula ya haki zindrongo zifanyishie hama ukubutifu hama pamoja hama namna rafika na zifanyishie waliotengweni pia wazikubali rangihe izo ikao denrofanyao rifanye izo rangiha yode irongolao transparence. Siku mbili zini bismillah mashallah wananyawalawa hamwe is collective zaman na mbali zionana na ikao wasizira G6
maana wao ndio wasinya mkataba umoja wafikana rafikana namna jihazizin namna rispanyao namna lazim rizendele donc watu wao siku mbili zini hama umuji wa Marseille washindi wa parana hauji mlifu wao alhamdulillah rabbil alamin vabaadhi za watu waliohama izikaozo kawashinda wa parana berika hama telefoni mana leo zimbana zin rizisfanya mbara zima berisfanya nezinzia za utaalamu zote msona hama zimbana zin amba wananya walio Japan wananya walio Marekani wananya walio Dakar wananya walio hama zitana za dunia nerisfanya hazibazima nao wozima risugumia nes nouvelle technologie vavo hazizo zifanyishiha rikubaliana wananyeka mpaka shinda parhana vavo risuhambia bo mtule kwa shinda warimanisa kwa shinda warimanisa maana tawasiraka hama izihazi na wale wasadi akawashinda parhana ndio ambao hama umuji wa Marseille risila wavani riparanyihe na wanyo risparanyiha na wanyo maudi namna raparanyiha maana rongo nzima de rilio na yovani de uka riwane na uzima wensi atu riwane atampaka uparhana daula ya haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kabla ya ranja katika kabisa ujoka ujarenge mafala emakati na nuwayo Merci. Noto renga ishadashinu ribeshele marahaba mrikao nge muhimu harma omkonti watu mrikao hajitolea mrikao harenge ndogo ikao si wandikao nderendela uni hafla inu karjajo shinda arimnike mahutaju ya na demonya si mshangama ikawe salinu inu yohomba de sali ya mshangama esalinu haini mrujobanu yafanya mahafala kwezi bo marengwe hahana wajibu ya kustekeleza banu shemwa nyasi mshangama rangudo mwezi wa Mars randi sembwa na inu hunda uskwale wenu harambia ukaisalinu haini wakati tukawitanga rjo irenga bure abange mruhamadu wa kwezi karja judo mdiwaza nana wajaunga rbeshela marahaba mwani nyasi mkomor ujula hele zina la Elvis ikao oskwa jana kwezi harnika salikao mengoni mweze sali za kisirikali za mji wa Marseille na de sali ya teatre touriski harebe ukale daolinu ngamjo ulilenga rangudo haruma etaji ya mwando wasule etaji ya mwiso mfanye zinungu ikaunde za ladhimu inde mene ya uka oskwa jana rangudo walfa jua uhunda wasta 12 emonyas Elvis harnika le jumba la teatre touriski mjini Marseille na mumde mekoti eka ngabo andikao embwana inungo iwanao ngabo iwanao haubenuha ngabo iwanao magunji ni kwezi imakati yangu ngamto kabisa mwana mshwahatu ikao haruma omkonti unu si umpara mzaze haukawo harade mrume wa urengeza daho haukamrume mwenye daho areka atoa rasio yehula ikakaja toa yehula mzatatu jani na kwezi Ngajum karibisa harumeshwa zashini ya jiarenge bandi ya makalima ili nyondu mlobanu mmone ya ukaya emroi kajarendeha mwana mchwatu kajarendeha mrumshatu sharendeha mzaze hatu ikawa hainiza zingamanya yozibu wa kwezi karibu Jamila Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nitina mazoe ya udorongo wa tengwenisha kamshukurio au kaya zijija sami kamshukurio Mwenyezi Mungu hahandana astaghfirullah na ushukuria bao wanao mahangu nuana manu wazeza hangu ikao ngarende sao zihabari zinu hauvazima hamwelewano
handazi na mashawiri. Ngamshukuria kwa Mwenyezi Mungu haribe hawasi ya ukarijitulia ramba ukayanga ruwanili yao ensi ya hatu bahiye grupu yao wanadamu wao kavana menza shaha inirendao ramvura mali ngarzedeli yao ensi ya hatu Mwenyezi Mungu ajarbe daula ya haki inshallah. Nabazina ukaya ni wambie ukaya na reshele baba ni mwana inu ngabonsi zinji kao ziwana na kwa jatonrezo wanzao bahari je wakao ziwanilia shangi lazimu taratibu ngelazimu muwa imani ngelazimu mwelewano ngelazimu subira halafu kosuhi mardoli zararara yote masilaha narjimakinishi rijihodarife zemio Haukamiezi Mungu hariba hawa sikaule wewa na nyasi walunga zijakwa tiniyo. Rija mahalani kao ngarisomao ngarone halu wanadamu ikao ngwanshio ramira njema hamando usiku. Hakasi ujoju hawa asubuhi ruhundwe mvwange nyao hojabo msanale juali wala hau ama zinongezo zonti pia zitanganyi hauzima. Pakanda yavo riwasulivanu leo. Haujibu mkungumanyo ra waribeha liyo ne mikataba renda raishi arafanya hazi liyo nda sinani ngamfikiri kaka bati mbandongo ikawo ribwewa harumo mkonsi wa hatu unu ngariwa nao daula ya haki shei haki hiyo riandi savwasi juranda rijue fasiri ya haki hindi nige mjabsanganye daula Ikaka mjashinda rawananeze nafusi hali ya haki yongio sawa hamando wakati mzazi alelao mwana mndu yanikwe mwana hemastehi vahiola mwana hajaha some mastehi ala hajarumilia mndu ajina halafu heha wasi Mwenyezi Mungu ya rivayo ni daula ya haki raikubali wanonesa yoze taratibu hawansi pia Mwenyezi Mungu joriba taufiki daula ya haki. Freedom, and we will get there soon. Yes. Thank you very much. Marhaba mzazi kuzi. Si wandu ikaonde rulo haramu hafla inu rikana harara haukaya mzazi hatu mzima ikao mengoni mwa wazazi wako himilia omkonti unu hamvuna mali haundana msafara hende harma enti ya Komoro msafara wora tasira jiori kaumpara haukaharara zikaulaiya montiani yaukaya ijokiri yaundane na malwara holi hari wasulivanu garjom karbisa mzatatu mama sitina yaje yarengele kamala mladhi kazi. Watukufu wa Komoro ndio Marseille ndio Ulaya na watukufu wa Komoro na mwanamshe jamani hususan donju wa dembeli kaudo na nguha ngamu mikoni mtosa na salamu doju ya hanyo tipia kalima la hadani ngamu bushironi mwahamwema wa hayiri na baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu ya risalishe nizora roshea asante bahakika enti isingamani ngamjuzo wanawashe mkomoro na mlawo mondani mdube bonze mdubo mabareni mshemeze ba alwa tika bonti juu yenti kweli yangamia yenti ndio nahida yenti ndio na miradamu yenti kaitinti hakika ya Mwenyezi Mungu ribakisha hamade zinti za Afrika wa dola la bonti wetapada hanzaya hamabwebe hatamu silaho bonti juu juzi na kahuja
wakati na njia harmo mjadembeni tiunduma shughuli waju hawa pia waremekoti wamba bom mzaubirinda utamba tupasha tibirini haizo kwezi watukufu zembwana zinu zo wanwa ni mru mzadi na mrohe bwadembeni na mrohe mbajini angongo mbajini yonti pia mtanganyihe mrohe bonze mshemeze mwesheleye wo wabaki ngwa uvilili juu ye kagozibi hendo kavani haizo kwezi wa Komori hakika tilaho bonti juu sha ngamshukuru Mwenyezi Mungu haboshe jundu shahara shatundra jundu shahule shashandra rumashe jundu shahela salinu ani shani hanti hunu bahakika yengete ndorengwa shabadu kambwana hakika ipati hatu iliyobana si wenyu mkonti wabana amedabdu hanibalia haniveha marnian nana na wasaya wende wantire mafoto wanvaye Komor wanruze Baruan Maître Mahmoud nana haina ze fami wanti pia wateshela haya hahukuvre mzaza hao hakika ngamshukuru Mwenyezi Mungu na hujinika hakika mina bahati baba isheka wendo hanza wabire ajali shanga mjoka wandu wao wakauana zevaliza hago mitide nazirenga telefoni ziniwasila ni ndungu torema hanonesa dami waneleza zivalizi wazirenga waruhabonze wanitahu magarini ngamshukuru Mwenyezi Mungu njaya ngamani merci beaucoup Mohamed Abdou merci beaucoup tous wandu makaenda no nezi enfermisme kaija kabahi Maître Mahmoud akanipara Baruan akanipara nana Mohamed Abdou nana wandu waluhunu pia wakaunipara wejua sava kabastamu ezabaki yabo lomroho uja wakana ziharara Abdou tuo hajuso wandu na zefani zahe nano wanahangu bahe wa moroni warenge wa magradizila wanjia tabuti roha haizo kwezi tikaanza na beukaya narihime konyo nzima narihime rijitahidi babanu numwezi wa shenda shabu hamadeli zahambu ayabote hali mwanangu jozalo na singari mwambe nukaya vanu karitim konyoani karitim mbali na mbali haukambwe senga mrambu wao mide mwanamshe wa handani nafanya appel de Marseille mide mwanamshe wa handani na njia harumomovu mabana mide mwanamshe wa handani na hima rumaze mekrozinu ubo plasi na shemeleze mwanamshe Mkomori mide mwanamshe wa handani na hini samanifu hata rijeri hondo wakati militeri ya kanza ya tambaze hatambaza shaho unjilia hiunjilia sha militeri hatambaza hanamna hindini hatambaza sha sisi ti uvenza hatu kariti hule na hule ngarenda uharumwe manifu ngarifanya uhanizofanya sha wodwa luna problem ngamkazo yabo mananga mjokaya haki ni shemeze haki ni koze mwanamshama ndamina endelea ramvura mali hata kaunga mtwangwa roha yabuna mrati shemeze tendela mvuna mali tizirumia abengerkanza mwambe nukaya vanu sisi sonti pia Marseille nkonyo nzima shasi timbaba mzima sitimdade mzima yabo haini mrugene malezi yahe ya lilo abengenga mshukuru Mwenyezi Mungu na usamahaba na kwani ya mambo ngeje wala Komori na mjuhe babanu zembwana ndabonti juu shamono kahaini sajabanu sito wana abengena mjuhe mwane nyi wa Komori izo dizaba marhaba barnamaji hatungendelea hauta kabisa riwasili ne madamano yaliyo yabo plus abonge bidio hainu jojabanu yastehi zila dakika ndaru kaunde yanikwazo mengoni mwandu ikao watilo majaraha harmai hafla ino nande usiku gozibia wasili harma inti ya faranta ili hauja ya hada wa Komor ya uka aringa matajiri ya dunia ya joka wasili ili hauja wamnike mataka ende ya rengezenti ya Komor osukuo haini mwana Mkomori sujan riusani harma omji wa pari ili haubalilia gozi bizenzia nde mana ya ukaya mzima mengoni mwane nyasi
wajuruhilwa na hifadhi ya Faransa nande mwanyasi fundi mbaye ngujo jabanu ya renge dakika ndaru ya unise eza fikra kwezi. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب محمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد watukufu wa Islam, wazalendo wa Komori, wa Marseille, wa Nice, wa Lyon na Genève banganyi banu konyotipia otukufu marina kawa uno sikale uno siku mahsus haukangar juwa usuntipia ukaya inumba na ya tarehe na haina mdu ngutuanzishiwa tarehe Gatubali ukaya Wamkozi walio Mkozi kao mshia na mnekao na wambabanu Nena mnekao na wa Rengesiwa hata wa wasilibani Uchimulisa emafuna ya hesi apel za huwa Komori hunu unaya Iyo tafsiri ya ukaya Haina mabahanu rilio Ngari hutajia obzima Haina mabahanu rilio Ngari hutajia ya amani Haina mabahanu rilio Ngari hutajia wa ukweli wa harumentia Iyo tafsiri ya ukaya Wakati ruano unu Hema nariendele yao Rayani sara zinubu seki masa tatewa tulileo Ngarifuta chao mwana haki Yone mamekao ya haki Ngalazimuyo Riyanisha hoto ni matu Ekangari kubalio Ukasi wa mikao Mara imisasi hapa nsinu Ngava ya chane na ya nunga Yone mana tonga Zosubutia na ukaya Ngazo paisa Daula ya haki Batimizo Karna pao pasa daula ya haki Ekaleo katutei atende Wakufu mrama ni tengwani nupesi Gar anini ukaya Gozidi Hajari mtinu Mwomo zamikranti ya sifanya Uharmeniti ya tuinu Ilia daibu Uwa Komori Ilia daibu ya majoni Ilia daibu wa zitaatu Hema sulaha ya hahe Baina minuswef Hata umwiso Mwana ukaya ifanisia mali ya ibanyerisha hunu Hema sulaha ya Faransa Yende hata iwasili daraja ya ukaya Zemalisha zikaurumi sharmane cheshi la Faransa Ililika hifadhi ya hahe Wari uwe Msiwonu mwa Komoro Shabatu Hautukufu na uchamalifu wa wandu satu Ikaundo endelea wende sebana zino anziaza hijani Wahida hata wawasili enziaza diplomasi Mwonesha jiri Haukaya Haja marufu Harfe marufu Zina pia Lese hasi za hoa tukufu Rawatendeza Walovanu wendo bionizo Na zina rambe bravo Na rambe bravo Haukao watukufu wao Wafanyozi hazizo Richamba zinji Shawakati Nena mnaika ule programu ilio Na singar juwa uka usikwale wa inu Haina mbabahanu Vajoju siwa Ji Lauka Kozibina lawe Ngarjo ka Bosonsipia Hauka imbana Bana ya haki Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaba. Shukran. Imafala ya hatu ngayo ho milangoni yokaza kifo liho ngarenda uha upesi kabisa. Shado tumunisani ya ukaya
oskole wenu e diktaturi ya marisi za ilo harma inti ya Komori itumbo mpaka na dabo kaya ari mwezi 19 kolonel bujoka henda ya nome madepite yabo haini mwana mkomoro ulo harma emasiwa ya Komoro harusiwa ya jube harma ezi wanza za hatu ya unise ezae fikra hulio ze kampanyi zinjanziani ama huweza jiri harma omji wa shuani oskole wenu ngizo mastanjara hauka ema shababu ya wanili ya daula ya haki wakanza wajibize kunjilio harma omji wa shuani le jeshi la hifadhi lale wajitekeleza harma omji wa shuani na banuza mbahuli wa bada ziparisa ngemkinisha ya ukaya ema shababu na watoni ya wanili wa daula ya haki ya harma inti ya Komoro wanjila na magunjini na wala hifadhi hata ngemkinisha ya ukaya harma na nanuka ujafanishia izo hata munga abonge makatina noyo volio tanganya wa mjanize delegation za la harma zitananta za hinti ya Faranta imakatan garjuka ushia harma kapitali ya hinti hatu rikarbise hajimbaye ikawa jongu wakili ya union de l'opposition ya Jarenge Sabiki ya himakatia Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwezi watukufu banuke jana dimu ndongowe banu haukaya rangu mzee wahangu domana wa hatu swali mwametswali harongoa abo yerutoshiza shara mbaka ngaranzao daula ya haki abonde mana ndongo wao ndengele fuvulini kwezi ngarijua uka sharihimi saban leo rihimi banu rangunde mwezi 24 ya mwezi Mars vafanyishiha owizi nele kumbi la hezevoti lafanyiwa ni gozibi rijabanu tena ya ukazi hazizinu zandisiwa harmo mji walio rikahuja rizitimiziban leo lebwela saya la hezembwa na zinu zahele kumbi la gozibi ye akte ya handani fanyishia harumale jiji la Marseille abongiyo na tafsiri ye kakari jaban leo abori jari timizi lila bundo la henyumba ya ukaya e daula ya haki ngaijao hamda mfubi enge kwezi watukufu ngari njiao harimwe mwezi 19 ya janvier ikao kartuli nda siku huo shembwa na hiyo ngeandisa orangunda baha ya uwana no bahili nezenkalizi za gozibi no wandwa hahe ritiwabulie nafasi wa njia harumwe mijia hatu haupanga wizi wavoti wanzofanyishie le 19 janvier hoka karlo daki hata le 19 janvier abwe mbwana rilatsa abo si handiso wana ranguda baha riwaone sokaya izo wafanya harumwe mji wa shuani leo warizia ritijitekeleze jumaze fikra za hatu na nasiba hatu nga sina mvu za ushinda riwazie watifanya mabunjilio harumwe miji ya hatu no harumwe mabavu ya hatu ngiabo nga mfanywe apeli rasirlo hondani rowa lo monze ya ukara ndubele rangonyo hili nesu ala la hajashwali si wa Komori lilo harumwe miji ne madafu na rijibu watiji harma kampanyi harma miji ya hatu hauka kampanyi yoke fanyiwa harma uchaguzi wa witi yofanyiwa harma uchaguzi wa haki na sisi ya daula ya hatu karitina raisi wa haki karitina sharia itoka ushonzi na uchaguzi jaunu uhanemi shinzi ikao ndo uendesi wao
ne mishinzi ya kiharamu au karna ujua rikubali vafanyiwa voti za uharamu zifanyiwao ni wandu walo haramu. Engekwezi awendo natumize hutuba hangu tijo msahani ni mwambie nuka vano ya dui watu sonti pia ya mzima gozidi uonde ya dui wanaona abongela dimuo haina mwananyasi ya kutabuka ya dui watu gozidi ketula dimuli kezifunda na zifunda Hokemba na nzima rangulo 24 Mars ngariwani yao ni daula ya hapa kartuwania zina la Mungu toka wionsi kartuwania ikulisha pati kartuwania mji kartuwania bavu ngariwani yao ni daula abona rikeba zima watukufu riwanilie daula ya haki riunde daula ya haki gozidi marhaba amadeli mwazidunga haini mdu ya javanu hakana mada mahususi akautekeleza ilani mana wakati na kaupara hati mbaini ya kaupukuru shechi bashajiri harma omji wa shwani habo ya kai mada ya niko ya jaitekeleze banu de actualité politique nana ze votes zilo harma enti ya Komoro abo ke badar birlia et délégation ya omji wa para rawasili harma omji walio wa Marseille hal kadhalika warengeza hauza wala bimu imakatidanu wayo ezamgazi wasulu harma omji wanis haukarbisa emanyasi Adamo Wazalendo watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ani emirongozi yangu kena ukaminjisha nga mwanzo na mwambie ni ukaya omjo hatu banu nizimbane za hatu izutsimbana ikao ngari wanao ni mndu ikao yefenya hokangari wanao na ibnasiya na wabonga mjoka ibnasiya uwo mndu ikao hatoa heni mzinga ne heni wana wapeu ya mchie heni bahanu balio wanu ikao washiriza nao ya bali mndu wamba wafitina ya mbele haizo kwezi na mwanzoni mwambieni ukaya heli kaundo rajimi saba sonsipi wandu wamba ezanuko za lazimu zifangishie wandu pia wazamba bana shamiga mweshelezi hizo harumemi ya hatu sonsipia reshele ukafitina hatuolwa haja ranzihale shaba habala kaija mwishihani mbulobana hatuwa ukaya imzale hisati umezi imwana ngebidiyo ya zalwa eba hego zibia fanya ngusurveye gwangalio ndondo na gozidiga mjua ukaheni wakati na mwambi wa ukaya katsulala yekalala yeukaheni bahanu walo mgangi ili ezahaezi kiri abungi abo leo ritijeri kiri ritsambazizo mtsanga rijaheni wandu waduka bahanu waduamba ukaya walandu walona haki wala tido walona haki haukaisho ritsahao sisi badaramba haki gartsaho daula ya haki abunge bada gartsaho daula ya haki nganzao ritahadhari yemwenza shonga wa fitina bawode mndu gozibi ya mto walenga honi bahanu abaha yaje yaritsambaze yaje yaritsongeze rizae na yeni mnu hamba ukaya mwana kana uja uzala premature mwana ngebidwe kangu zalwa ya zalwa wa kamili abunge yabo heni bahanu imana rjuhao michini hatu harumema bafu ya hatu rejare tsanganyi hado ukaya leo rijuwe ukaya embana yatu nzima douwana ni ajali douwana nize taabu douwana nile fitina ikao gozibi halito waheni mahali yonsi pia aba habo mgwa ibenza abo kana ulala hokashe meziziwa hambo ukaya imwana hesa warupia wale manza waharumo womba zedua imwana yazalwa yaje wakamili yaje mwana ikao ngujofai yensi ya hatu haukai short sahau daula ya haki daula ya haki basi yabo fitina la wassalamu alaikum ilalera
rakaiziana hujokamilisha mahafala yanu harmaze san lonizo vanu ngamjo subiti na beuka narji fahari haukayanga reste huzi la dakika ikaondera nikiwazo emakati yanu ngarjo karbisa mnaijana mtiti yeshumu kama mmono sha eti mnaijana mtiti haukange mengoni mwandu ikao ngwatsanga ufikira zinji harame haflaini kiasi kao usikwa jana bona mona iyo teatri turiski timpare mwana mshwangu woti mwisaukaya ibanu za usababisha wajitole harame mbana inuhindi hanabia ndogo zinji ikao zinifurahisha na miti tanabehe ya ukaya ngabo wanruashe wanrua ume heze jitihadi za hao ni anazifuraha ndemana ya ukaya makati yanu ngarjum karibisa mwana mshuhatu toibat ili ajarenge mada ilo muhimu nade mada ya humkobati mahatu A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi tengwe jitukufu mahudhuria banu salama na amani juu ya hani. Tinaka mle hekami mfubi haku sha tikanza nivuriziwa na makalima watiti banu balazali haribeli ya ndimu na ndimu bala hamba ngabwa kutuzunzuwani hamba laki ngabwa kutuzini mwali ngabwa kutuzinga zija ngabwa kutuzi maore haja basa haribeli ya ukana eze videtinge zi rorao naji armai bahari ya udumeda mwali ya kuda maore samahani sha ngari mwambiao azali asumani ukana gozibi ukana banua basa mhara hafu arme bahari ya maore banua basa mkutuzi hafu arme bahari ya maore yabaki msubuti yabaki shujaa yabaki daula ya haki vanubwa zali ema ya mitanu ema ya zitanu zini zoti sawa shasi wakomori ramba ukana ngaritanganya urijuse muhono rambe paka daula ya haki yabo wazali ngaruhambia ukana ye diaspora heni mahalani iliyo wakomori ni bahanu walio ngonkonyo nzima hesa rijuse mihono risasanye zaya ramba paka daula ya haki yaboka bati woi hawoi sha ndezila ambasador ya hamba fanyaze votirione manasi wa shujai wa komori ramba paka daula ya haki aboris njia mtanzani nasi karnauho mamanamre ho mamdo zinanai shangarjo zinandro wala mfaminkum. kabla ya raja karibisa mzee de sharif wao saburi ranti kozi aukaya portable yangu loni wenu president mtina ushila ni mwambieni masuala ikao de niziswa yo harme portable yangu wenu abonge namkiradhi ndege 30 seconds nijibu wandu ikao wanu sawo masuala yanu harme portable yangu hakuandu wanu ngonambia ukaya tsilenga mikro ngamremo dictature ya Colonel Azal Athmani na haina usiku aringa mchulo harmavio tidungu ekipi ya Komor tende tunise match ngamjulizo wanrogo za ubanu ya ukaya ikango na winjo wa maelezo nojitekeleze wauzise Yusuf Ali Ibura director wa RSM 13 bawondu ya koni para ni dunga ekipi ya Komor ili na naonise esho ekipi ya Komor karibu Dr. Zile Kwezi. Mes très chers compatriotes, vous qui êtes assis devant moi, vous qui êtes en France, puis vous qui êtes dans les pays lointains, et vous qui êtes à l'intérieur de mon beau et charmant pays, dans ce pays plein de souffrances et qui souffre depuis plusieurs mois
à cause de la seule volonté néfaste d'un homme qui s'appelle Gozibi, ou qui a le nom de naissance Azali Assoumani. Assalamu alaikum. Je ne vais pas être très long puisque le temps qui nous est compté est court. Mais j'ai simplement envie de dire bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Azali Assoumani a fait un discours récemment où il nous a souhaité la bonne et heureuse année. Quand je l'ai regardé, quand je l'ai écouté, je lui dis, ce type-là, il est gonflé. Il est gonflé. Voici plusieurs mois qu'il tue, qu'il nous prive de liberté, qu'il emprisonne, qu'il détruit notre économie, et il finit l'année en nous disant bonne et heureuse année. Je trouve qu'il est gonflé. La bonne et heureuse année, ce n'est pas Azali Assoumani qui va la construire. C'est vous. Ce sont ceux qui se battent au pays. Ce sont ceux qui se battent à Moroni, à Chouani, à Mbeni, à Chomoni, à Fomboni, Zaouti, à Motsaoudou, au Sénégal. La bonne et heureuse année, ce sont les combattants qui la feront pour nous. Ce n'est pas vous, Azali Assoumani, parce que nous savons que 2020 sera pour vous une mauvaise, une terrible. Voilà ce que l'année 2020 vous réserve. Vous avez détruit notre économie, vous avez relevé les taxes. Les entreprises sont étouffées. Les jeunes gens n'ont pas d'emploi. Les routes que vous avez osé dire avoir construites se détruisent petit à petit. L'énergie que vous avez osé dire avoir restaurée, c'est une suite de délestage quotidien. Voilà ce que vous êtes, Azali Assoumani. Alors, cette année 2020, ça sera pour vous une mauvaise? Une mauvaise? Ça sera une bonne année pour nous. Ça sera une bonne année pour ces femmes qui se sont battues, qui sont allées dans les rues. Ça sera une bonne année pour ma chère et madame Sitna. Ça sera une bonne année pour ma chère Feuille Bati. Ça sera une bonne année pour Jamila et toutes les Jamila qui nous entourent et qui sont là, sincères, engagés et qui sont avec nous, qui nous montrent l'exemple et qui disent « Nous n'accepterons plus qu'un seul homme, de par sa volonté, fiche en l'air tout l'avenir d'un pays. » Ça ne se peut pas. Ça ne se peut point. Ça n'arrivera pas. Parce que cette année, en 2020, il va descendre profondément dans le sol. Profondément dans le sol. Exactement comme il est descendu dans le sol, fait sol, gazon, qui d'autre? Goudou. Exactement comme il a embastillé Sambi, comme il continue à embastiller Sidi, Salami, comme tous ces gens qu'il a mis en prison, demain il passera dans le jugement des hommes et peut-être dans le jugement de Dieu. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Azali Assoumani, colonel putschiste, toi qui as fui devant les mercenaires, toi qui es allé se cacher dans une voiture en petite culotte parce que tu n'as pas eu le courage de défendre ton pays, de te défendre la démocratie. 2020, ça serait une année terrible pour toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon courage. Kabiara Jakari Karbisa Emwanyasi Fahar ili huja yafunge kawaida imafala ya usiku leo wenu Garjende la ubeshala marhaba mwana mshohatu bishara ikaongo mengoni mwana shohatu ikao warimili abano haurichangiria havuna mali na jitihad abongeze ntosazi uladhim Mwanyasi Fahar wala harma mjwapari kairuje bano uje ubaye hafla ya usiku leo wenu
hawe akaya wenge mengoni mwe masuja koti pamoja na fahari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikawa lazimike jeni tuwe fatiha qabliya do wishilizana babititi izo Mwenyezi Mungu ya rambi ya ukana ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aboge rambwari tife eke kartufa maisilamu indemani yabo konga sipreri fe eke mbwana daili. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa nduwa sanganyihe asibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haizo amprofite ya mando ni shukurie au ka mbesifanya mna sinyali na ushukuria khasatan mji wanisi kayao ojabanu warenge initiative ya ukana na reshele ritijishangaze ba Mwenyezi Mungu arongoza ukawatabia matatu le shayatin ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman basum sizwana bakana yuallimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wa min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitna ولا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Hiyo sihri ya ufarikisha wandu kujwamba si wandu wekayao ngaranzao ritowe madhalimu ikayao kwa tuwa budibanu ekati sihri. Haizo haina wakati waloa na ziveru nge lazimio rejeho Mwenyezi Mungu yarisanganye ili yarike taufiki. Yobeshele yarakanza riyeshele zizane na ushukuria nyu wandu wekayao organize mkonsi wale unu au ka ambe osinyali osoni mazuki watu monsieur l'ambassadeur yauka rikawa tsanubala shari joshinda riboikote hafla yabo rimnika ni confiance haswa tandaminga mina confiance ya ho nezazi okolo msifanya ho na umweshelezani yaukana wandu warongoa mingoni mwa mzaza hatu haone sabani yaukana waka wandu wenji haka wabashila marahaba waka wenda Komori ba wambiti wa telefoni mimi kabati John Vita wala kabati mdonjon telefoni kama mwendo Komori amwendo enamna ya lazimu kimanadamu hurri ulona confiance ya ukana indenti ya tuso ntipia yabo izo ketu taziba kitena enojuka enda Komori yadota piston ukana mlibite unibite sitondo baloba ange sitondo balia ojao yole mana bokori mnikano aminifu kae confiance ramnika ni lele dati waliongari wanaona madhalimu makafiri wasona irumbi ibiri ntwamine kanga bwandu wajushinda wali maîtriser shaika muhimu mwambia ni ukana rijadidisha risubiria rimnika ni confiance yabonga rimushidiao ni na asibr la hudud usubiria wakati ngabo wakati mrujo ushindiha mroti jodi burde sasa nywa wakati mrujo explose kama uri maîtriser simagene wakati mrujo utasite ekazano katina za haizo yode risala yaka muhimu hokana mwambia ni ukarishukuria hena mnaweka yao nizenungo zinu za haja au ka wanu hata yajuka urema ila mzimba pale shabani weha juhamuo hababaiha katujwa isu ambao izo pression woko yo haba harbul kalam inuko ya microranti so tumkinisha abana mtuka ulo abane katula labana kwa tumaba agwa katula la nemdo shabani yode utula la ne wa he asibabu lezazi wako lezifanshi yao haizo narombe Mwenyezi Mungu confiance rani kwa wanu Mwenyezi Mungu aifanya ajilan haupesi kama wabenze riaminiliane rijisi seba Mwenyezi Mungu ujori heza ekenga sina mndu wekaonge rimndoshe yao sonti pia rezeswala wakati watu ike difujari hoi iliri jawienshi hurri bo Mwenyezi Mungu yariumba hurri baada ya rambi yakana wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalna ala kathirin mimman khalaqna tafdila karna ujwa umbo watukufu ni Mwenyezi Mungu wajefujari lisojwa dila nabi zambani mzaze mparia uka weimtiji ya la dabi ya jabanu hale ya jiari sampanya na mnainu shasinga sina confiance de mana rilo banu ya ukari amini Mwenyezi Mungu ekarifu harume bwana yinu shangar joko wajoja wane makaburi hatu wajori bafatiha ilahe wandu wajenda walite mare fasatadhkuruna ma aqulu lakum gamjo yeshelea hizo njomo biani banu wa ufawidhu amri ila Allah zanu wazatu garifanya zabaki zo Mwenyezi Mungu dojorni ke tawfiki nas'alullah al-azim أي يفرج همنا وهم المكروبين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم من أراد بنا وجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بنا وجزر القمر شرا فاشغله في نفسه
دمر أعداء جزر القمر في الداخل والخارج دمر أعداءنا وأعداء الدين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mwenyezi Mungu aritaze haina mndu ya rushia hashari wasiliha salama na furaha iko mwanano baada unuba nikamwa benze garjo jarifete lilenge promesi baizora hamba Mwenyezi Mungu jori nikazo ikamwa benze ya ukaize votike zina urewe karifu ko jambeke ngasina muo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Oh, kabla ya rarja karlawa na mkaradhi ya ukabanu inu shughuli rayandalia riandi sabotasi rikamilisha bomtsana ngebidi usiwandulo banu kwezi rimebanu ukaya ngebidi rikamilishe hama hafala ya huwa zadahatu waloho usoniho watarisha ngebidi uriangale ngero iza sate na kwezi hamande heli ramwambiani ngabo wandu wenda komori waundane bahati ya urejei hunu batina ukawa jurilwa ama ungasina mwana mshohatu mzazatu yazalo harma mji wa fumbuni yafanya msafara banu yenda komoro yakabazimano wandu washe wako manifeste harma mji wa moroni harengo hende hafungwa hajuruhilwa haunisiwa masuala 25 shabanu zamba uhari wasuli hunu Faransa ngasi vanu nasinae kairia jebanu mje mumone ya ukaya hakarmu madamano harma mji wa moroni hawanilia daula ya so mabwana kwezi sindo wanu warembo arafungwa asibabu mwentia haki riwana rirembo tena mimi nina rembo handani asketi tuse papie tamba azali na lawe kuhabana azali na lawe tiatakewa tiengwa nerifungwa nsunda za kamili ate tiwane rede rijujiwa yejujiana biakana na bia ya huruma samba karjar mwani nunu charlemiwa ensilemiwa ensingiona nzaya ensi ketina ndugu ketina dhamana ensi ngelewa aba ngitikaje banje mwabieni kasindo wanu rarengo arafungwa zensundano za kamili marhaba menjikwezi abonge makatano ngarjoka ushiana rileo halima wa huwa zadahatu ngoka tularcher dungane rende harmo manifestation iho plastex waswili iho vio porquez marhaba abonge garbeshira marhaba wananyas ikao nderifanya uzazinu ngabo wenji nsina ushikani wa kubebanu ngabo mwanyasi mbuso ngabo mwanyasi Jésus ngabo mwanyasi Abdul Mali wasaudiwaza emzi wahatu Ahmed Abdukozi wasaudiwaze mwanyasi Swabahu wasaudiwaza wananyasi wansipia abange ngabo kalima zima la nzote tekelezwa abankozi. Son excellence ambassadeur. Assalamu alaikum. Simi bani hashikani. Nambia wananyasi nakabadima nimrongoje azali na isufjihani ambazo wasoma dirasoma na kawatawa fanya jersini basi lebisha tilo na wazira tiari askate kwa tipi je tolfu jarile lo babo wala kabona ukamza alamgrasa rongo wa mbane kwa sisi uislamu ni wasikana ukawasimiza babo sio isifio kabona ukamza usimwambia hashikani mbasira tiari askate ushipia majo masoma dirasoma Azas disarma mena banera tayari babo nisikaza kifu babo na msimjua feta msimjua marhaba mimi marhaba Dr. Monisani ya ukaya eke mwani nasiha ka urongo wabanu yabu haka urongo wa hizitunga za kikujari zijiru harumenti ya komoro mausuzo harumali siwa nanzuani kwa banu zamba ye movement march hadaraja li siwa nanzuani imabana ya kia siwa sa watile movement yo nusu ya hao ngojuma uhamisiwa utula shibani abangarbeshila marhaba watatatu walo pani hunu wakauri tarisha hafla ya uskwale wenu marhaba menji. Assalamu alaikum. Makati yanuayo ngari mpara oni hawinchi huja harumae ngari onanao informant haini mwananyasi ancien militaire ngari onanao informant ya armamidi shaka na mwelezaji wa bahari kutoka honani ngari mwamioni ukaya sisi masie karibu harumae ngari onanao informant midi
marshi kaya ungefanyisha hao Ranzi Place Dex wenda ndio watukufu ancien militaire amadi namna mjuao yoka kwa andua tangalie wana zinu kutorniketa ofisi kwa nje garjo déplacer ba andungu astere hiyo ili huenda yuho wanyanyasika yao wa chende ili ufanye marshi rendera wangari haraka. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaren zatu ubalagari 06 44 09 Ok, ndapasha helikopteri mama Bushra.